Guys, tignan nyo yung durian namin oh. Napakatagal na yan dito sa lupa namin guys. Tignan mo, marami na nga siyang bunga yun oh. Ilang months na lang maglaglagan na yan. Pinakamatagal na sa amin dito yan guys sa lupa namin. Tignan mo yung nyugan namin guys, napakagubat na. Ano? Daming gubat oh. Hindi mo nakalain yung nyugan eh. Yan yung lilinisan namin guys. Kailangan namin tatabasin yan para malinis na yung nyugan. Tignan mo naman, napakasukal na oh. Abot pa yan dun guys sa likod. Pati yun dun sa likod. Diyan likod. Puro nyugan yan. Kaso magubat na. Tignan nyo, kala mo hindi na nyugan eh. Yung mo, lalagpas na sa nyug yung kahoy na tulad nyan oh. Durian, tingnan nyo yung puno. Kala mo di durian eh. Tingnan mo naman oh. Durian yan guys. Ang daming bunga yan oh. Aantay mo na lang ng malaglag. May aantay na tayo guys. Ilang araw na lang yan maglaglagan yan guys. Pero may naamoy ako dito mabango guys eh. So kaya hanapin natin. Baka may makita tayo isa guys. Ayun oh. Yun. Ba talaga pag may tanim guys, may hanihin. Sana all. Ba. Ayun, nakuha tayong isa guys.